योगा डेच्या निमतान आयज आमच्या मुरगांव भितर रोज सर्कल ग्राउंडा कडेन योगा डे ऑर्गनायज केलेलो आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा। आयज जो इन्स्ट्रक्टर आसलेलो बाब आमचो दामोदर गोवेकर तेंच्यांनी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिवन सगळ्यांनी तेज्या प्रमाणे हांगा योगा सेलिब्रेट केलेली आसा। त्याच प्रमाणे तो जो क्लासीस घेता तेंचे एक परफॉर्मन्स जाता, एक सुंदर परफॉर्मन्स तेंच्या सगळ्या भुरग्यांनी केलेले आसा। खरेंच म्हणजे एक इमेजीन करूंक शकना आमची इतलीशी माणकुली भुरगीं जी इतली योगा भितर परफेक्ट जाल्लेली आसा, कित्याक आयज ते नॅशनल लेवलाचेर वचून कितलेशे आमकां एवॉर्ड घेवन येयलेले आसा आनी एक नांव दामोदर गोवेकराचे कोच म्हणून तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे आमकां एवॉर्ड्स मेळ्ळेले आसा, प्रायजीस मेळ्ळेले आसा। एक खूब बरें दिसता आनी त्याच प्रमाणे आयज तुमी जाणा हो जो योगा डे आमी मनयता हो केन्नाच म्हणजे कोणाक खबर नासलो, बट ज्या प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना तो सत्तेर येयलो 2014 तेन्नाच्यान हो आख्खो देशान न्हू इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो योगा डे आमी सेलिब्रेट करता। आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज हो गोंयचो म्हणजे आमी म्हणना ते भारताचो जो कल्चर आसा, आमचो भारताचो जो योगा जो आमचो पुर्वजान आमकां दिल्लो आसा तो कल्चर आयज आख्खे वर्ल्डा भितर म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज तो साजरो जाता आनी हेजे इम्पोर्टन्स आतां फक्त भारतांत उलोवना आख्खे जगा भितर हो चड फामाद जावपाक लागलेलो चड आनी हेजे जर श्रेय कोणाक वयता जाल्यार आमचे ते ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीक वयता, कित्याक तेजें एकूच स्वप्न आसा की सगळ्यांनी आपल्या जिवनान योगा डेली करचो फिट उरपाक लागून आनी तेजे लागून म्हाका दिसता तेजे जे विचार तेजे जे स्वप्न आसा म्हाका तेजे वयरसून आयज आमी हो इंटरनॅशनल डे मनयता। आयज आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जे हांगा उपस्थित रावले खूब बरे ते आमचे मदीं आमचे मुरगांवचे प्रभारी संतोष केरकर, बाकीचे दामोदर गोवेकर, अविनाश आमचो शांताराम पराडकर, कुचरेकर भाऊ असे सगळे जाण, समीर चोडणकर सगळे जाण तुमी असल्या येयल्या कारणान तुमकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा। आनी आयज आमच्या फक्त मुरगांव न्हू आनी गोंयानूच न्हू आख्खे देशभर आनी आख्ख्या जगात हो इंटरनॅशनल डे मनयता। आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचो आयज कार्यक्रम जाल्लो आसा एट स्टेट लेवलाचेर। आयज आमी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी हो प्रोग्राम केल्लो आसा। 21 जुनाक आमी योगा डे 21 जुनाक आमी योगा डे सेलिब्रेट करता आनी खूब प्रमाणान सगळी जी मडगांवची लोक आसा ती सहभागी जाता। एवरी इयर मोदीजीन आमी पयलीं योगा हे करताले, बट मोदीजीन जे योगा खातीर इम्पॉर्टन्स योगा खातीर मुद्दाम कॅबिनेट एक हे केले, सो तेज्या खातीर लोकांच्या मदीं एक उत्साह वाडलो की योगाच्या बद्दल इम्पॉर्टन्स कळ्ळें। आयज इंडियेच्या भायर सुद्दां योगा कितले इम्पॉर्टन्स दिता आनी खंय ना खंय आमी इंडियेचे लोकूच योगासून पयस जाताले। सो जेन्नासून आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येयले तेन्नासून आमकां योगाच्या वटेन आमी खूब आकर्शीत जाले। आमी बायलां डे टू डे लायफान इतली बिजी आसता आपल्या फॅमिलीक पळोवन खंय ना खंय आपल्याचें निग्लेक्ट जाता। सो हे आमी जी बायलांनी जे योगा खातीर जर अर्दो तासूच दिलो जाल्यार आमी फूल डे आमी फीट रावंक शकता, तशेंच आमच्या फॅमिलीचे बीन आमी बऱ्या भशेन तेंची कॅर घेवंक शकता। असोच एक दिसा खातीर न्हू एवरी 12 वर्साच्या 12 म्हयने आमी हे कंटिन्यू करूंक जाय आनी अशीच उत्साहीत रावूंक जाय। Offset. Offset, let's start drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Offset, let's start join the tribe. Offset. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, you
कसो परफॉर्मन्स आनी तेजे क्लासीस कसो करता आमचो मुरगांव कॉन्स्टिट्युएंसी एवरी टायम तो भुरग्यांक घेवन हांवें स्वता पयला भुरग्यांक घेवन तो परफॉर्मन्साक वयता. सो हे दामूचे मातशें डिफरंटूच रोल म्हटल्यार आपले तो पयशे गावना जाल्यार आपले पयशे करून तो परफॉर्मन्स रेडी करता. ह्या दामूचो हेका खरेंच वॅल्यू दिवपाचो. आनी आयज ते परफॉर्मन्स केल्यान मुरगांवचे लोकांक कशें इन्स्पिरेशन दिला पळय ते खरेंच ताका मान्य करता. हे आमचें जाता सगळें योगा आमचे योगा डे परफॉर्मन्स बीन करपाचें आतां नरेंद्र मोदीन आतां ते हें केलं म्हटल्यार एवरी स्कुलांनी नाजाल्यार ऑफिसांनी तो एक ट्रेंड कसो दवरलेलो आहा. सो ताका नरेंद्र मोदी खातीर हांव खरें थँक्यू. आमकां इंटरनॅशनल योगा डे आमी म्हणटात मात्र आमची योगा डेली चालू आसता कारण आमचे भाई आमकां सपोर्ट करता म्हणून आमी हे क्लास चालू दवरला. कित्याक भाईचे सपोर्ट मेळटा म्हणून म्हाजो क्लास चालू आसा नाजाल्यार क्लास केन्नाच बंद जावपाचो. आनी हांव जें करता पळय तें एक विद्या आसा तें विद्या दान करप. लक्षात दवरात योगा म्हटल्यार हें न्हू धंदो करपाची वस्तू न्हू तो एक विद्या आसा तो दान करचो आसता आनी त्या दानान कितें मेळटा आमकां तें घेयात ना म्हणना हांव. आतां हेजेर धंदो करनाकात. योगा एक कला आनी विद्या ताका प्लीज सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसता तेजेर दान करपाक शिकात. जे तुमकां भुरगे आमची जे पिढी आसा आजची पिढी जे गरीब भुरगे आसा जे गरीब भुरगे वयर सरतले हेतून पयशे जर करीत जाल्यार गरीब भुरगे वयर सरचे ना तेजेर पयशे आहात तेच वयर सरतले. आनी एवरी इयर अशीच आमी हांगासर योगा डे सेलिब्रेट करता. आनी म्हाजें हेच म्हणणें आसा की सगळ्या बायलांनी ऑर एवरी पर्सन ऑफ दी सोसायटी ईच एंड एवरी डे तेंच्यांनी योगा अशें सहभागी जावन एवरी डे तेंच्यांनी योगा करप. काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल ह्या प्रोग्रामा अंतर्गत आयज आमी भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मंडळाच्या वतीन हांगासर योगाचो कार्यक्रम आयोजीत केलो. आयज योगा इंटरनॅशनल डे संवसारभर आयज योगा कार्यक्रम अशे चलतात तशेंच गोंयानूय चलतले. एक बरो कार्यक्रम आमकां आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी दिलो. आमच्या सगळ्यांचें भलायकी स्वस्थ आसची बरी आसची जेणे करून येणारो काळ जो आसा तो एक भविश्यान बरो एक काळ जावचो. सगळ्यांक आमकां बरें सुशासन मेळचें. फकत आमच्या गोंयकारांचेच न्हय आमच्या भारतीयांचेच न्हय तर संपूर्ण विश्वाचें जे भलायकी जी आसा हेल्थ जें आसा तें बरें आसचें ह्या खातीर नरेंद्र मोदीचो एक हो प्रयास आसा. तोच एक भाग म्हणून आमी आयज हांगसर आमी मुरगांव मंडळाच्या वतीन योगाचो कार्यक्रम केलो. आमच्या मदीं आमचे आमदार मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार संकल्प आमोणकर आसात. आमचे ह्या मंडळाचे अध्यक्ष अविनाश नायक आसात. आमच्यो कावन्सिलर श्रद्धाबाई आमोणकर आसात. तशेंच आमचे जे इन्स्ट्रक्टर जाणें आमकां आयज हांगासर योगा शिकयलो तो आमचो दामोदर गोवेकर आमचे आसात आनी सगळ्यांनी मेळून आमी एक कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्लो. तुम्ही पळयतात GNH.